Kurang ngajar ke bapak, lebih-lebih kurang ngajar kambu. Masake atina bapak, lebih masake atina mbu. Bengal ke bapak, lebih bengal kambu. Mata ngerjet ke bapak, lebih-lebih mata ngerjet kambu. Terus aki pahluk minta sapora sampai mati pada rabu ika uris mati kafir. Sahabat Kanjeng Nabi ini kalau sahabat Kanjeng Nabi ini kurang didik mati kafir gara-gara kurang ngajar kalian tua bini. Sahabat nih kan, dah boleh gula ben sampean beni ustad leka. Lamban ini kepada situng sahabatnya mana Alqomah. Alqomah ini kasakaratul maut. Etalken di sahabat selain la ilaha illallah. Aketek Alqomah. Baku wajib bambung. Dan kula na boleh itunya ya Rasul. Maka ke akhirat taknya pora ke Alqomah ni. Dan kula cek saking ngate ke Alqomah ya Rasul. Cek saking Alqomah ni kalangka mulai kini dan kula lega ya Rasul. Cek saking Alqomah ni kesubangan mulai lambat dan kula halal. Dan kula sejak cemat sejak berang Alqomah selangkah ke dan kula kan Alqomah andi bini ya Rasul. Alqomah ni kah mun kabini na misam kay mun ka kula merengot. Mun kabini na kalem kay mun ka kula agedak. Mun bini na imlaki kalampi mun tan kula ipalain. Tan kula cek saking ate. Pulang tan kula iporban orang bini sa anyar ikon lebi Alqomah ni kah. Tan kula tak nyapora makibila ke Alqomah. Cek mun kanjeng Nabi mun sampean tak nyapora tikel Alqomah iyo bara. Mak le tak bitnyak banyak seksen rek. Obar kok. Timbung Alqomah ni kecek pegel ke Alqomah ni cek baci ngobar lau ber lelo poton kanjeng Nabi obar apoi pak tetina apoi pak rabeke bi kanjeng Nabi apa bakon Alqomah sesekarat je onta laki ke tengah apoi je pan Alqomah ikala ya onta laki no pah cerek embung Alqomah anak ten kula ya Rasul cek obar aki di odi cek obar aki di odi nyapora ten kula nyapora da iya menembuk je kak make pegel de marwa idina ro ja karo arya dok de nik kemake akan dedok de karo gendi ya kak munatiro pak gureng lake tar calater andok ta andok kalam pelak kalam kayak make sambil ngok caju sambil ereng kesi menembu ta ya bu hebat tambu deh ya kak kelakuan kita mari bokombo kita mari di maan ang nangis di masa edopor di masa bokombo di masa rakora lake luar ke ngaro aju toju korek elang si bini kiri doronya de korek jadi lake keruatannya di ma korek lek kita masih di nari ya pusing nyampi ki anyabah enggak ada kiro ada ruah dia munreng laki ngaraking tak efek kiri bikin nama tan lepedeng bini report paking tak isari TV ana apa sih bikin tak melatih kurang pering bini king tak report di marah kurang dia mau bawa di masih kiatan pakin kok kapi cek korek nak kineng kok kok jika bini kromi keroma mikir seabulan je maka mereka pasar tak beli lambat 100.000 tahun lepa tak mun lambat 100.000 setiap haram oleh apa jalan kapi kak lambat kata maka nak gula ada pak iman kaman ring bini nikah makin akan dibenyari asli bini keng celeber kak keng cerewet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama ulal izza guru badan kaula juga guru pada ajunan sekesempatan mangken sami-sami hadir ajunan semulja Kiai Haji Bustami, ajunan Kiai Haji Munakib, ajunan Kiai Mashudi, ajunan Kiai Haji Muhammad Hafiz, ajunan Kiai Muhadi, Kiai Zaini Jumhur, Kiai Ahmad Fauzi Qadirun, juga tak galib ajunan Kiai Haji Zainal Gusdur, Kiai Abdul Aziz
ben setuju para kiai nyuun saporah manabi bada asma setak kasebut karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dek setuju seampuna lengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat ajunan Bapak Zabur selaku Kepala Desa Tanjung beserta aparatur Desa Epon. Terjugan tak kaleb ajunan Bapak Kartiman selaku sahibud dakwah wa sahibul manzil bersetuju para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dak setuju ajunan badan kaula amul jaki ben badan kaula yakin ajunan setuju imul jaki Allah. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong asareng dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semangkin ala kotoat muka mantar kaula ben ajunan tak cuma apolong etunya tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun epapolong dalam keadaan kenging ridha Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam nyereng atoraki dak semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat ben salam kak dinto manter tetilan jalan kaula ben ajunan ibak tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat. Amin. Kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanes saapai neraka manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Para Rabu karena lakar tocunah manusia kak dinto keng tro salamet dunya tro salamet akhirat para Rabu. Maka ada pun ulama untuk tingkatan kaula ajunan untuk tingkatan umum otabeneng bahasa kitab tingkatan watabe tingkatan awam kaula ben ajunan ibadah keng terus warga ajawi maksiat keng takok ka neraka ni kampun tepak cek pun ulama. Jadi untuk orang Tanjung me abaja enggak keng terus warga me ta'ala ko coba keng takok neraka ni cek pun ulama ampun eko cak ikhlas para Rabu untuk tingkatan kaula ajunan. Tapi mun untuk tingkatan khawas syatasan pole tak penting nikah gak. Jadi seabajeng beni keng terus warga se ajawi maksiat beni keng tako neraka. Contoh nang kitab nikah se masyhur ceritana Siti Rabi'atul Adawiyah. Siti Rabi'atul Adawiyah ni kay dalam tua nerang terangan para Rabu bahwa ibadana tikal kiba mulai ni kan. Ngelak serang larangan saya buka agak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun Siti Rabi'atul Adawiyah untuk tingkatan sufi nikah ibadah ya beni terus warga ya saya tak maksiat beni keng takok neraka. Makanya Siti Rabi'atul Adawiyah ini kadebu sedih ketuana. Ya Allah, cak sekingan kui bahasa Tanjung. Ya Allah, dan kula mun seibadah keng terus warga pacewaki dan kula dari swarga mun dan kula nyimpang dari maksiat keng takok neraka capuraki kula ke dalam neraka. Boh mun kula tak bengal doa senikah benjak mun umpian bengal ya to dilang uti kula keng takok pertonongku para Rabu baru betul ada wian nikah kula sabajeng benih keng terus warga pangeran mun kula sabajeng keng terus warga kula pejauh dari swarga ajudan dan kula saya ambu maksiat benih keng takok neraka
munten kula saya tak amak sejat keng marga takut neraka pamasuk aki ke dalam neraka nih dan kula saya ibadah ben saya ajawi maksiat cuma situng dan kula terori dona ajunan maka parido aki ajunan dek ke dan kula nih kabintana ikar pikir ibi kula orang ini kemun la oleh ridona Allah napa boleh selamat masuk surga makin masuk neraka nyaman para rabu contoh tore ajunan teman mireng kabar iki cek neraka nih kebeda olar ben kalah setocuna untuk nyengak nyiksa ke orang yang masuk neraka teman mireng kabar kan neraka beda kalar ben olah kalar jolo olar ben kalah baik bolong teti kalar olar ben kalah ilmu neraka ni kesetocuna untuk nyengak otak banyak sedek kau yang masuk neraka kan bedegi sambian tak mikir mun pas olar ben kalah ni kebeda neraka pada rabu olar ben kalah ni kata kira nyengak ke hulu ben sambian apa ya mikir nyengak aja pada panas karena belum tinggi ya magi olar bukan olar ben kalah masuk neraka kia kan jadi mun bah olar ben kalah ni sebab ilmu neraka untuk nyiksa gula ben ajunan tak kira nyengak olar ben kalah nyengak ada remah karena pelunteng pada panas ku kira mikir senyengak mikir panas tibi para rabu olar ben kalah neraka ni kapakun nyengak kau ring masuk neraka bo tak panas punten lo panas minta panas so Allah olar ben kalah masuk neraka ni kala ben ridona Allah sementara orang yang masuk neraka ni kala ben penduna Allah jadi makin masuk neraka keng mun abereng ridona Allah para rabu tak kira panas buktena olar ben kali saya masuk neraka ni kata panas minta panas polan saya masuk neraka aberengan kala ben ridona Guste makanya Robiatul Adawi ten beni swarga bemun gula ngak swarga bemakai ajunan kan terus swarga kan ki nika ampun ikhlas pun nika ampun cukup untuk tingkatan kaula ajunan mi abajeng terus swarga kak minta maksiat takut neraka ni kampun ikhlas untuk tingkatan kaula ajunan nikah coba ni ketepak pun amin beda saya paling mabeen saya mabeen boleh beda nikah ikhlas juga keng paling mabe mi apa jang duha terus kia mi macam solawat saibu terus banyak APC nah nikah ikhlas tapi tingkatan paling mabe tak napa nih kata napa jadi ibadah keng terus beli sentuhnya ni kata napa oleh buktena tanggal 10 Muharram ya ada ni tanggal 10 Muharram ini kan kanjeng Nabi saya buaki man wassa'ah lahu yauma asyura wassa'allahu lahu tilkas sanah siapa orang seh mencemper ke keluarga na tanggal 10 Muharram ahad pole ni abri pese karaji na ipabenya mun biasa na abri seket kulaku pa abri sejuta jadi ya amin dah ya bu macam dah ya kado Allah bisa laki lah ya kaya kita ibri eko amin gelu siapa tahu deki bik lagi ni ilong bolong aki malah bik selaki embian beni karo ibri invest pa ibri kejutan kek kulak kuro selaki pa ngudi sepeda demah kak mujulek demah tuku emas mari beri kejutan deh buk dapat ke tuku emas ada tuku emas le iya kak mayu mulai bahkan beri kejutan kan beni ibri emas nekai beri kejutan kan terkejut embian mulai deh langut tiaki kak mun tak karkar 3 bulan ya woi kan cengi labang ya kok ini tak kira susah buk cak bisa masuk libat jendela tak kira Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi ibadah tanggal 10 Muharram mi ibadah mi sedekah mi abri karaji atau abri ke keluarga tujuan ni ketunya para rabu artinya wassa'allahu lahu tilkas sanah setahun pekempang rizki berarti kan untuk ibadah benih cuma ngarep akhirat tapi juga ngarep bersentuh dunya jadi untuk tingkatan yang paling mabe nika juga ikhlas mi macam solawat terus okia nika ikhlas tapi paling mabe para rabu tingkatan yang paling sedeng mi ibadah keng terus warga takut neraka tingkatan yang paling tinggi mi ibadah terus warga tak penting surga takut neraka lo takut ke neraka napa saya ketero keng terori itu na Allah ini ketingkatan paling tinggi untuk gula benajunan ibadah keng terus surga ibadah keng terus saya itunya ni kampun ikhlas para rabu jadi coba ni kampun tepak
semoga kau leben ajunan pada selamat Allahumma beda selopot apa selopot mi abojong bodoh matuai luar juta abojong ini berarti saya abojong keng troya lemah matuan ini kelopot para rabu ini selopot mungkin abojong ki beda hubungan ben Allah ini ketepak meskipun sampean saya arep beli sentunya keng trosoki ini kaki tepak keng tingkatnya paling mabe keng mun sampean tujuan selain Allah ini kelopot insyaallah tancung ini kapi ngarep Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma lemban sekauncengan kan ngarep kenceran di Allah kan ki kan tak uning gelak cek beda sarung kan masalah nah iya masalah keng dena apa beda sarung ngeboreng berarti nikah asli tak oning oh iya tak oning keng mun molotan ro kak beda sekeng uning kak mun molotan kantor kadang boleh pelian nih kamu nih bengkalan mun tancung tak ngocak apolan saraan kak iki mun saya molotan tepak kasih melarat cak anak ang si ero kauncengan kaki cong kauncengan kaki pak kenyang kok mun saya molotan melarat coba saya molotan tepak kasih soki cak uncengan kol 2 kol situng lah aselah cak kol 12 bi nilai cak kon kak tua harap pelik ini sebiasa nama mataan oh selaki datangi bebakul selaki datangi bebak cak arpuan ang ben bi ni na sarpu ka berkata denak enjang kok menikin ngalakin trotawa esena tung 2 telok kelekung ke pasar haram ke jual cukup akan diberkat le kon kak tuan raja tahun lambe eko ara apa bu haram ada nyak letek ka setiai cak gelak grup nak kakek yu apa maki ocan apa ajungan eko binen siapa mereka sing ngocak mereka Allah maki ocan apa ajungan mun tepak kasih soki ya Allah mun tepak kasih melarat makirang terang pah tangidah ada siapa orang angkot tantan cek leson apa pah tangidah teman aduh tadi mun kasih soki maki Allah maki ocan apa aju ibu ke imun mataan Allah njak mi cek apa lah kakek bu itu kita terlancang umur kakek bu selain mati kapi karembian bi tibian ya wala tak mantoman sekali itu pak kareng apa dina deh maki ocan apa jungan deh alhamdulillah berarti itu pak kareng tancung berarti oh iya Allahumma sholli ala Muhammad. Terus orang yang selamat ni ke para rabu saya ingat napa? Ingat napa yang selamat? Saya bakal masuk surga ni kayak ingat napa? Saya bakal masuk neraka ni kayak ingat napa? Tak bisa pasti aki mungkin enggak? Tak bisa. Mungkin ni kasih beda cuma tanda mun masuk surga tanda na ibadah, mun masuk neraka tanda na maksiat. Ni cuma tanda. Tanda ni kalau tepak melolo para rabu, tanda ni ke beda selopot. Makanya si ibadah cek sombong gelu tanda ni kampo lopot jelas ondum ni katandana ojen keng belum tentu kapan ondum ojen para rabu terkadang kari ondum kari akela benada apa-apa terkadang hurdu hurak terak rombro terus reng tancung pah ngocak beda carok jadi tanda ni kalau masih tepat para rabu si ibadah cek sombong gelu si ibadah karena ibadah ajunan cuma tanda selamat tak mesti aki ke selamat tanda ini belum tentu tepat si ahli maksiat ajunan cek putus asa gelu apa sebab karena orang selamat tak selamat kata pangki mangkin debuna Imam Ahmad Fisni innamal a'mal bil khawatim napa cang mati na orang do pangki mangkin jadi gula ajunan mangkin lo itu moga napa si kiai napa sering tani lo pangki makanya lo bisa gula ajunan si ibadah pah sombong tak bisa lo itu mo pulang si ustad kelenun holil yasin cang orang ustad kita tancung si ustad kalung kopur ambu si teti ustad tak jadapan gula mati bah malaikat tak langkong tak gula bah jawab ya jawab gula ustad apa mulai kada ni kak pemulai kini kan
Eh. Apa kan nengki? Ustad nangken nih, kalau kok tahu saya ke akhirat, ke kuburan itu ambus jadi ustad. Ini abah sa kuburan kak. Mau ture titik kiai, mau ture ustad. Kula nih kamu nak ceramah apa Rabu? Mau nak ceramah, ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim, Al-Fadil, Al-Mukarram, Al-Kohol, Al-Mena. Kan dia terus. Abang kan ambo sini kampo alam po tegabe tampe ustad yang goreng boleh saya ngojak kiai iya di naga ntar ke Mekah atau wab haram so kuyet tebi ring celanggu cek kan Mekah boleh elang ustad tina pernah boleh gelem kopur kan to obo foto nih pasang cek raja aja dapat ke Mekah masuk ke Arafah tendang ke jedari bare mangkan haji penalti kula nih kan. Saya di anak kau nih kak. Nih, mulai nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika udah benajunan ni kepada Rabu, tapi pangki mangkin na bacang saya tenah ketika aku udah benajunan abali ke Allah. Islam mana pa ikibo mate napa Islam mata ikibo mate mangkana Allah subhanahu wa ta'ala mainga kaula ajunan terkait masalah mate kak dinto ya Al-Quran tak cukup sekalian tapi ini beli para Rabu sepertama Allah madepa di dalam surah Al-Baqarah ipaku ada bun Allah wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun fala tamutunna sing acek sampai mate sampean sing acek sampai sete sampean illa wa antum muslimun kecuali mate dalam keberadaan iman Islam ma ikiba ma pada Rabu nang Ali Imran ibali boleh ya Allah ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum korla apal makilimu neto bali dukale pada Rabu mun beda ayat sampai yulang dukale cepun ulama ahli Quran li ihtimamihi karena ayat seeli bali ini kasaking dari penting pada Rabu mangkana tak cukup sekalian di Allah sampai bali boleh ma ili bali penting mangkana tan tidak penting eli ba mun penting ili bali mun tak ili bali ila lo penting ya sampai ini boleh fala tamutunna saya adaan fala tamutunna illa wa antum muslimun saya ngajak mati yongku sampean kecuali mati Islam sebudian ibali ipole wala tamutunna illa wa antum muslimun saya ngajak mati kecuali asangu iman apa para Rabu mi sagak dintok kula benajunan maki ibadah banyak kak kula benajunan maki la sajjad sampai celeng dari sa sujud keng mun mate iman Islam tak ikiba mate percuma kula benajunan tak kira selamat jelas kula benajunan maki ahli maksiat maki ahli tusah maki banyak kelakuan cuba keng mun iman Islam ikiba mate pada Rabu pakun masuk surga amin reng tancung pabanyak itu sana keng mun mate Islam iman na ikiba mate husnul khotimah maki banyak tu sana pakun masuk surga amin bagaimana kalau banyak kesalahannya tetap masuk surga bagaimana kalau ahli maksiat tetap masuk surga bagaimana kalau banyak melakukan kekeliruan tetap masuk surga tapi dipurpur dulu dikursab dulu dikumbah dibega Rut mulai Rut
Lung, mulai lung. Jadi mun iman Islam iki bemate, pakun masuk swarga, ya mun andi tu seki masuk neraka gendu. Keng pakun yang kak para rabu, keng make ahli ibadah, keng mun mate, na mate tak ngiba iman Islam, maka ibadah senyak banyak habaan mansura, kenceran kak dinto tak ada faedah sama sekali. Maka dalam kitab Durratun Nasihin, cerita akibi ulama bahwa lembak bersitung orang alim luar biasa. Santrena sebitak ebu para rabu, asmana kibersisok. Kibersi soka dintok luar biasa ibadah nah santren sebitak ebu keng mate na iman Islam mata ikiba mate kibersi so epon ulama mate dalam kabadaan suul khotimah kibersi so makis citi amit nyeting ke swarga taong ke sama sekali dari neraka pada rabu mantir selamat tekapi amin. Makanya cepon Imam Ghazali saya monat mau benoreng kula benajunan pak aroma seorang lebih bagus dari abah nek cepon Imam Ghazali atau mau bunuh orang tua bagusan nembaji ya kira-kira benabak sikit ngoda mak bisa lek bayi cek embaji lah umur sebitak berarti kan saya abajang lah oleh sebitak tahun cang embah walalah bukan embah yu lo kira nak bakun bak ini gak gimana kan jadi cang sing ngoda bagusan embah bulan ibadah nak abitan bajang ngebenyaan cang si tua lo kira yo bagusan saya ngoda jiana masa bahiana mak bisa bahaya kan tuh sana didik anjong engkau tahun sabitek lanyin tumireng mandi lamba ilung mulai lung teti cang sengoda bagusan setua ibadah na pulan benyaan cang setua bagusan sengoda pulan tu sana didikan palang ngoda nek cabun Imam Ghazali saya enggak orang pakun lebih bagus dari amba ajunan ningali ulama ningali kiai untung kamu teti kiai yeun arapa kak kiai jo ibadah tahu ilmu nak syarat rukun ngerteh jadi ibadah na jo tepak abek sering tani jika ngelorok aki acung let jok tepak jok lopot lo tahu makanya untung mutu kiai je bagus ongku secang ring tani secang kiai punten untungan ring tani ben abuk si kiai masa kiai hengki bagusan ring tani kule si kiai ini kala tahu cek haram ki ikalako ring tani kesama kelako tu selalu itu les bi malaikat cek tak tahu cek haram mun tak tahu mun tak umat tahu tak apa itu no. Jadi secang ring tani bagusan kiai, secang kiai bagusan orang ta. Bahkan Imam Ghazali ini kabri contoh. Tapangki ben orang kafir kau leben ajunan tak oleh pangucak celaka deh. Celaka tak celaka ni ke beni urus nagu leben ajunan kasau kana Gusti Allah pada rabu. Tai pangki takut se kafir oleh hidayah masuk Islam mati husnul khotimah. Takut se Islam ni kapah au bekafir mati dalam kebadan iman ngalto. Mangkana orang pakun kau tu lebih bagus sebagai bentuk tengah-tengah kaula ajunan ni kedua boleh Imam Ghazali ponan Imam Ahmad Fisni nang syarah Arba'in Nawawi adabu innamal a'mal bil khawatim manusia ni ketergantung din budinna manusia ni ketergantung matena makanya makanya kata ibangki ka ala haddin sawa pada ni ka seibadah cak sombong geluh matena lo itu muhulaku cak mati dak remah saya maksiat empon cak putus asa selamanya kita dapat kenor-kor sampian pebanyak ala kutus abadi ka Allah pakun isapora setuju sana sareng Allah Subhanahu wa taala sementara orang saya asapora at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah orang saya tobat dari dosa persis pada ben saya tak ngalakoni dosa sama sekali amin amin makanya gula pada Pak Situng dawuh ulama 5 perkara ni kemunika laku para rabu ni kayak mati na kafir beda lemak kelakuan ni kemudian kelaku pada rabu pah eros terosaki tak tobat ke Allah selema ikelaku maka hula benajunan mate na dalam keberadaan tak sangu iman ben Islam mantar kau hula benajunan selamat tagapi yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima أو عق أصلا أو تعاطى خمرا أو استخف في الصلاة أمرا. Ini kedua ulama. Beda 5 perkara ring tancung. 5
Lemak perkara ni kemudian kalaku bi kaula ajunan patah tobat eros terosaki selemak nikah kula benajunan mate na eka mate suul khotimah eko bete deh mate suul khotimah mun sampai lemak nikah pakun eka laku tak tobat ke Allah selemak bi ten kula pada apa ajunan manter apalah ben manter bisa ngamalaki amin sehingga saya rasa ngamalaki selemak nikah ejauin bi ajunan insyaallah kula benajunan ejaga bi Allah dari mati dalam keadaan suul khotimah manter sagak dintobadana sepertama panapa saat tiaki kula benajunan mati eka mati kafir sepertama cuma ulama yukhshala khitami man takallama halal adhani aw asa muslima senomor situng panapa saya waris mati kafir man takallama halal adhan orang sebiasa adekan deh ketika di masjid tempona adhan karena ku tak tebak ke saya hadir masjid tempona adhan para rabu adhan tak iki ngaki pah rebut pakun seakan dejukok pakun seakan debeko pakun seakan debuja pakun tak langkung mun tempona adhan kan dena apa saus ni ke ambuaki cek sampai suara adhan ni ke ibendungi kalaban suara lain para rabu apa napa sebab adhan ni ke Allah semanggil ka adhan ni kepanggil na Allah keng semanggilaki manusia makanya ring tukang adhan ni kemulja ring tukang adhan ni terus cetelok pada mending saya biasa ni sepertama ring tukang adhan ni polan ring tukang adhan ni kemanggilaki orang yang solat ben aslina panggilan ni ke Allah semanggil keng ibek lebih tukang adhan ring tukang adhan ni situng masuk ke kelompok khamsatun lam yudawwad fi qabriha berdelema orang seilum kopur tak kira ancur betena salah situ ngaselemak nikah al muadzin al muhtasib orang tukang adhan selo gaji berlema bekto ke masjid adhan seadan tak ibajar tak gaji makanya kemudian tak usah bahas akhirat kan ilmu kopur bae betena tak kira ancur para rabu olah tanda ngakan cacing tanda ngakan dek ke orang tukang adhan nikah dua al muadzin al muhtasib atwalu a'naqun yaumal qiyamah orang tukang adhan ni kemudian i akhirat leer paling lancang cak arti eros loros benipan adhan pasti tiba banyak ngak deh seeko cak leer lancang nih kak cepon ulama ahli hadis ring tukang adhan ni kemudian ketika imahsyar orang takellam kapi dek kepelona ring tukang adhan ni tak takellam para rabu karena ketika perlu ni kejen ngetas cetak kapakun bedek ya tas penuh makanya kau cak leer paling lancang benih pahu bejar apa benih Allahumma sholli ala Muhammad jelas makanya namun tempo na beradhan sibuk na apa saus kapotran si kikin ini kebiasaan aki bagi makin potran tempo na main HP sini kali apa adhan bi sampean sabak kelu nak ya adhan tak oleh dekik mari adhan bagi boleh sini kebiasaan aki kapotran si kikin ini kali malih biasa ben ajunan kula ben ajunan mun tempo na adhan tori cak akan dah kedi ngaki pas adhan ni kejawab cara nak jawab torok bunte adhan ni kecuali hayya 'alas shalah ben hayya 'alal falah ni kecak torok bunte tapi kalau ben la haula wala quwata illa billah selain torok bunte kapi Allahu akbar 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 sini kajaran aja jawab insyaallah mun tancung tak kin paengak deh kak Allahu akbar Allahu akbar alo la asar kana kok kilo atan pon jadi mun tempo na adhan cek adebu pada rabu main HP tempo na adhan sabek gelu HP nah apalagi cek penting aja sampai pas suara ningali TV anjunan keng mun tempo na adhan pate ikelu TV nih kah apalagi tepak ke berita cek lebur saya eman saya patena cek pemunyi silent HP nih pemirsa telah terjadi kebakaran di salah satu rumah sakit di Iran karena dibom oleh Israel 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri
Sing ngunceng nikah saya. Ntar tibi nih kan. Panitia apa mulai panitia? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gula ki engak lembek buk, lembek kak dan gula lembek tahun-tahun sangat lema sini ke lembek gula ki kene, makin kan pegun kene. Arab buk. Jadi ini cak begini kene odi kok. Bah, nyaku jarang kong saja ramah dia. Itu iya. Udah syukur ke Allah, begini kene cak ki odi. Makin aja mun. Ba apa? Kelampin iya ya salin ni kula. Itu akhirnya tuan rumah termasuk aswar keben pi kelampin ribudian. Ni kenyamanan baju kebesaran kak. Kelampin aja gelu ni. Iya. Harap penyukui bagi kak yang makin aja gelu ni. Sorry ya. Ni kayak bulan beda kancing aja unung lebet deh kak di tanang ya. Benih mon kelampinan jaluk raja gelu kayak ngoreng kayak ni. Karena pada iya tak ada padeng. Lu kancingnya ngaltok deh. Jaluk gelak. Itu mami tak lo bengari kak. King lo bengar aja gelu. Pandai masuk keluar boleh. Bah kancing. Wah hai kok. Ya, iya mula. Mi. Hah? Nih, kerja dengan esang bah bediting tabu deh. Ya dengan esak jadi nak dia. Ada nih. Nah, kurang press body nih. Oke. Alhamdulillah. Napa? Yakin boleh. Oh, menteraja boleh pani kebayaki. Kan keyaki boleh pan kawan raja boleh roh. Pandi telok pas. Lo banget itu mau canda remah buk. Mata itu mau cak tinggal raga dia buk. Yang kalau semua raja ngeltok boleh kalau keluar. Tak itu mau tak itu mau itu mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin ni gue lagi ngeliat orang tu ngaki pengajian bu. Ini di dedong. Orang nguncang TV. Nah, pengajian ke ngepong ke Pak Kartiman leka mak. Pon, beda berempa saya kauris mati suul khotimah. Beda berempa. Senomor situng. Akan ada ketika adan, mangkana mun adan pada Rabu, cek sampai sibuk. Mun tempona adan piring ngaki dimin karena adan ini kepanggilan Allah. Orang seadakan ketika adan kan demang nih kayak nggak sing sepele tapi bahaya nih cek raja nah ikamati suul khotimah kau leban ajunan manter bi Allah ejaga sehadir manter pasalamata. Maka ada balik aki ke putra-putra namun tempona adan balik ambuna cak akan ada adan cong kini ngaki gelu main HP kalak ke rumah adan tak boleh nak je gelu sabar kalak HP nah para Rabu mun dah pergi kene biasa ketika dinto insyaallah kau leban ajunan sampun tua nikah eke ngai ku dalam bagi kene bimbu ni kayak lagi sandal mun sampai akan daden awas tapok colong jambu ambu kapi kini ngaki daden kini ngaki sampai makin pekuni kayak ngai panaden panakan de ngak kelembu bimbu saya tapok keben sandal roka pekuni kayak ngai mangkana mulai makin biasa aki kapotrana beli aki kapotrana mun tempona aden tore patang paenga cek sampai adekan de ketika aden karena orang seadekan de ketika aden pasta
atobat maka ika waris mati dalam keadaan su'ul khatimah manter pada selamat Allahumma mertung nih. Nomor 2 au asa muslimah dengki kata tangke pada Islam mah pada Rabu dengki kata tangke lebur masake atina tatangke orang sedengki kata tangke orang seampo ke masake atina tatangke orang seampo lanyala kata tangke senget nenget kata tangke pada Rabu kak dinto mun sampai tak tobat pah eros terosaki maka kak dinto bakal ada tiaki orang nikah mati dalam keberadaan iman Islam mengaltok ketika sakaratul maut manter kaula benajunan salamet amin. Makanya saya enggak mun urusan umat Nabi Muhammad tengate urusan umat Nabi Muhammad ni kepada Rabu urusan berak lo kempang umat Nabi Muhammad ya gula benajunan pada Rabu pala keng bi orang kalau kue cuba oleh malis cuba sepada ni ka oleh tapi gula benajunan cek sampai andi kelakuan dengki terkadang orang menyala sekalian iblis telu kali terkadang orang tak lanyala bah iba salah terkadang tanah beng kita bah yoba disampung ngalian beng kita tanah banyak jadi sadar maling tanah. Bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling tanah saya muljaki Allah cepon maling tanah torikan mangkin se aroma satu man ngalak bengket arbutan dan teretan mun lebeni hak para Rabu tori pungki beri kesempatan pebeli karena tanah se erbu ni gula benajunan mati gula benajunan tak melo bi nak foto belum tentu iki ibadah gula benajunan melo seksana budian menter pada selamat terpada selamat mun ben umat Nabi Muhammad ni pada boleh king pah urusan ngeco andi otang kak andi otang pak tak majer para Rabu sampai mati pabaku si orang king mun andi otang tak majer ni tak kira selamat para Rabu jelas ada padahal semua tak jelas je andi otang hah mangkana keng mun lakarta andi seibu jeraki na cepon ulama kula benajunan tak majar mi tak majar lakarta andi tak itahan ni kepah mate ni kebi Allah budian ibu jeraki mun lakar si tak majar keng tak andi niat majar keng tak lumandi tapi kan terkadang bunyi senikah ilong bolong pande pak sajuta pah itali karit man se coran-cora ini deki tangga elong bolong aki na boleh dapat sajuta ku tak iman boleh panda bungkol pa bolong ben saya ada tangga si budian ha tali boleh kok hadirin tengah teh menter gula benajunan pada selamat amin salah biasa ben tentang kesalahan ni kesepenting gula benajunan cek nget pala mari salah minta sepora sini gila pala mari salah minta sepora saten pun tanah telas sendek ke minta sepora cek terkadang engkau lek janji tok patok biru mak ngaku tok patok biru gula benajunan gula ben sampean kata tangke ni kata usaha bahas masalah selamat tak selamat nyaman dengan ngalong polong ni kemun pah abah tak abah kusen ben tangke bener cek orang ngalong polong ni ke pasti butuh kata tangke bener mangken acara ni sukses tak yang bulan tangke entar kabeh ka khuliliasin magida pa akan tumun tangke tada entar haram tak api datu mun ketibi gula baca gula beres dungka-dungka di ujau udah pak kita ada orang pangala amik hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat dan coba ada pahatok kotok apsa apa tetangga pada Rabu napa boleh kelakuan berak kelakuan demang dia perlu tetangga kelakuan paling demang napa boleh si berak apa sih demang misem ini kata luang pulsa misem tak luang pajak misem tak kin kedua keng misem ni makai kelakuan paling demang perlu tetangga pada Rabu Leng tancung pangoca yang jago mun keromit sentak perlu tetangga iya lah ngotin tar kebara ada orang ngembian celing daya terus jalan boleh pakun ada orang daya cak bitabit 2 hari bayi tetika misem ni gale perlu orang ada orang saya tak perlu orang tidak pernah boleh kelakuan selebih aja misem kerja bendem jelas
masalah keng ngoreng pakun tak saya sepenting kula benajunan saya tak apa-apa injok le keng muntang madu jikeng cek cerek eng tina cek orang cerek gading tibe jua aslinya beni tetangkes cerek keng ngumpian banyak gelu ngarep tangki mbian ni ketero gelu gading ngoreng mantai beri pai ke bela cerek coba mbian cek tero injok tak apa-apa masalah tetangke cerek ya macam tetangke Montro awo be gampang, tetang ke cerek jibi mpian lampe, ku tak lampe kampian. Pacerek orang, keng mun sampian lampe haram ke cerek awo be orang. Kau be, emang ada jo cerek, coba leku atre ayam goreng. Pakun cerek, du malam atre rawon. Pakun cerek, telo malam atre bakso. Pakun cerek, pak malam atre tahu isi, dalam ese mercon peto. Mak lihat letuk colong secerek je. Ya mau diberi itu apa kuncernya pola absak ab tetangga nak kaki je bu. Mak le iran ngale ketencung le. Boleh cek ngecet lagi boleh langsung pas cendar ya bu. On berdua nomor telok 5 menit lagi bang mari. Apa? India. Bedreng India kocaan pote deh jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor telok pada Rabu. Panapa kelakuan seeka mati kaper? Senomor telok awakko aslan. Langka kurang ngajar dek ka orang tua dua pada Rabu. Saya kurang ngajar ke yang tua dua nih. Kurang ngajar ke bapak, lebih-lebih kurang ngajar kambu. Masake atina bapak, lebih masake atina mbu. Bengal ke bapak, lebih bengal kambu. Matang recet ke bapak, lebih-lebih matang recet kambu. Eros terosaki pahluk minta sapora sampai mati pada Rabu ika waris mati kafir. Jelas. Mi akan orang Tanjung. Sahabat Kanjeng Nabi nih kalau. Sahabat Kanjeng Nabi ini kurang didik mati kafir gara-gara kurang ngajar kering tua bini. Sahabat nih kan. Tak pernah boleh gula ben sambian beni ustad leka. Lamba ni kepada situng sahabatnya mana Alqomah. Alqomah ni kasakaratul maut. Etalken dia sahabat selain la ilaha illallah. Aketek Alqomah. Etalken boleh la ilaha illallah. Aketek Alqomah ni. Polan sahabat nalken Alqomah ni kapakun aketek tak ndak pada Rabu. Bersitung sahabat alapor dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Kanjeng Nabi Alqomah saya ya Rasul. Sakaratul maut. Etalken kalaban la ilaha illallah. Ku tak aketek tak gelem maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi pahatanya, kaifa salatu? Dak remah bajeng Alqomah je. Wa salatuhu kada wa kada ya Rasulullah. Bumun bajeng Alqomah luar biasa Kanjeng Nabi ben pelak. Cek saking ngakui bahasa Tanjung, bu Alqomah ni kebajeng luar biasa Kanjeng Nabi. Alqomah ni mana Jumat, Kemis lamangka. Ben contoh lah, contoh. Cek saking ngakui bahasa dina. Apa ini gelap dia nak dia cek contoh ni. Kaifa saumu? Dak ada apa aja ngak? Saumuhu kada wa kada ya Rasulullah. Pasan Alqomah ni keluar biasa ya Rasul tempeng selain paling sergep apa ni kah? Tanya kijak saking ngangkui bahasa Tanjung bedereng tuana ya. Hongki bade ya Rasul. Kau ni ereng tuana. Ku tak pah embuk datang lah sepuh. Kanjeng Nabi langsung anu Alqomah sapora aki kita ku andi salah kesambian. Alqomah itu aja nggak bagus bahasanya bagus. Keng maca la ilaha illallah ni kata anda. Tak kok keng salah kesampian sapora aki. Alqomah ni kata gelem metalken la ilaha illallah. Baku wajib bambung. Dan kula na boleh itunya ya Rasul. Maka ke akhirat tak nyapora ke Alqomah ni. Dan kula cek saking ngate ke Alqomah ya Rasul. Cek saking Alqomah ni kalangka mulai kini dan kula lega ya Rasul. Cek saking Alqomah ni kesubangan mulai lambat dan kula halal. Dan kula secek cermat secek berang. Alqomah selangka ke dan kula kan Alqomah andi bini ya Rasul. Alqomah nikah mun kabini na misem keng mun kakula merengot mun kabini na kalem keng mun kakula ageddak mun binin emlaki kalampi mun tan kula epalain
tan kula cek sakeng ate pulan tan kula e por ben orang bini saanyar ekon lebi alkoma nika tan kula tak nyapora makibila ke alkoma cebon kanjeng Nabi mun sampean tak nyapora tikel alkoma iyo ber mak le tak bit nyak banyak seksen rak obar kok wala gedung ceremet ka abu cek ring bini berongku tangki bu ber ring bini ni kata lo pada benik ke makiring tua ka ni ber tak usah bahas saya ngandung tak usah bahas serembi pati odi tara ka pangajen tek kumun sandiana kini ku tak lengaleng jauh ambu sangaleng tek ku yo jadi malah kini budi lah kini ada iyo aku pak ngocak cocok cara mereka katuna tang laki ro kaun jangan lengi ding kopeng ae ko apa tangki mangkana anak nikah epak benembu ke mamulja mun ka anak mulja nembu benepak ngapun darno cara norok ke kayu fu tepak garing apa dina dia embuk ni kalau kar kututuan ka laki ke mun ka anak ka mamulja mulja nembu ka benepak ni ka su'ubatil hamli ngandung sagang bulan ni ka tibi di mabudere ngandungi kedua betangki ngandung sagang bulan ber rembi antara odi ben mate eka tibi pah mare lo mare kapan mare rembi nyusuwe 2 tahun para rabu nyusuwe 2 tahun mare nyusuwe ngandung boleh ada yang kene ya aja pate dungan anggapan ngicek kade ngeding boleh aja bah gelak kaki buk ada ngeding anang langit deki buru betangki cuma nanti naga nagi ni makin ngantuk gede mata kira ngit tedung umpian tengah malam pian tedung pak nyaman cok kema gitu metem meta petak gini ambu cang lopot tepak kaya lo ngasih eta petak ari tangkan cari nya gunolongi kapan ngiding cek ngale kalincak borok depak kalincak borok pah sarung ngasih buka melkot pah eta cek ke atas cetak se atas itu puwe lato na cecere bebode cek nyempit ada pacangko cerok norok dei temetem nung tedungan anang ambu senangis sabe tedu nggak boleh ku tak lagi nabah dateng boleh bah tanya ngeden nih ngeden nih harap apa kak kacung ngeding hah babah ngelekan nih raja nih kok apa kaki buk mulai kalau buk kiba mulai deh ya lo apa cerita yang kiba mulai pada mulai benembian Allahumma sholli ala Muhammad ketimbung alkoma ni kecek pegel alkoma ni cek beci ngobar lelo poton kanjeng Nabi obar kanjeng Nabi pah makon Sayyidina Abu Bakar nyari kaju Sayyidina Abu Bakar ben para sahabat nyari kaju kering tompok kaju kering yo di para rabu aku lep para rabu apoi pak tetina apoi pak rabu ke bi kanjeng Nabi pah bakon alkoma masih sekarat je onta lagi ke tengah apoi je pan alkoma ikala onta lagi pah cereng embung alkoma anak ten kuliah Rasul cek operaki di odi nyapora ten kula nyapora da iya menembuk je kak makai pegel ada marwa idina ro ja karo ariat dore dia menembuk tangki bu nih kemakel akan jedok deh karo gendi ya kak menate ro pagung reng lake tar celat ter andok ta andok kalam pelak kalam kayak makai sambil ngocak ju sambil ereng kesi menembuk ta ya bu hebat tambu deh ya kak makanya embuk nih kemakel banyak kikir jo tigel maklumi cek laban encok lajen ila torot karena mbuk nikah benih keng ahli ngocak keng leso thank you bu
kelakuan kita mari bokombo kita mari di maan ang nangis di masa edopor di masa bokombo di masa rakora laki luar ke ngaro aju toju korek elang si bini kiri doro nyari korek ya pah ngucak banyak selaki ngucak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali teh ya bu dia selaki keruatannya di mah korek lek kita masih di nak dia pusing nyampi teki anyab enggak ada ngekiro ada ruang jak munreng laki ngarakeng tak pikir bikin nama tan lepas deng bini report paking tak isar TV arah pajak isar TV king tak melak tik kurang pering bini king tak report di marah kurang dia mau kombo di masa ki atana pakin kok kapi cek lekor ki nak kok engkau jika bini kro mikir Roma mikir seabulan ce maka ada pasar saya tak peduli lambat 100 ribu tak oleh apa tak mun lambat 100 ribu setiap haram tak oleh apa jalan kapi kak lambat kata cak kopak kaki saya kocak deh yuk saya laki dengan nengke ngaruh apa korek kiro jadi kerja ada milik si ibu ya bah banyak je kan tidak tak ibu makanya gula mada pak eman kaman ring bini nikah makin akan dibenyari asli ne beni keng celeper kak keng cerewet padai kok ya njok saraan cerewet bu cocok karena oke ngocak ada remembian ada iya kan ada setel bukan dengan aduh sok kena siapa ke atas jadi lebar udah ngacikan tadi kak curu nguncur kapi aja kak nggak ada yang jual cuko tak ada baju mau sakit itu otot itu selakitnya punya mantok od biambian Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu mangkana urusan bendeng tuan ke urusan beraka. Mik kula benajunan alko makorang didik mati kafir. Pan yobo dan ke burung pahital ken boleh. Embung pan ngucak sepora ni. Nyapora kor copor nyapora kula pahital ken la ilaha illallah. Pah nuruk bunte alko maniku tak pah ngucak la ilaha illallah pah mate pada Rabu. Korang didik mati kafir alko mah. Gara-gara tak isapora biarin sepona padahal alko menikah sahabat padahal bojeng ini keluar biasa cepon sahabat pas luar biasa pada remah kuduban sampean si benih sahabat sebojeng ngacir-cicir lekah sepasane kalak jip wajib petok lekah paki kurang ngajar tak minta sapora pada Rabu ko betir kuduban ajunan tak selamat terpecir kapi setiap pertanyaan sini kemakin dek rem mamun pahring tuan kemakin lampun wafat abe langkah abe kurang ngajar abe masake minta sapora ke ring tua ampun se pada rem menikah hadirin dan gula mangki keterangan yang situng kitab nyamana kitab Ihya Ulumiddin nang kitab Ihya ni keber situng hadis riwayat kisah Ibnu Sirin kanjeng Nabi ada bu senika innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin bada situng orang laki cepon kanjeng Nabi korang ngajar kareng tuana masake kareng tuana langka kareng tuana pah ring tuana sete pan ring tuana sete pah anang sadar ko lembek langka kareng tua ya ring tuana sete lah maki sadar percuma cak ring tuana wafat para Rabu ring tuana sete fayad'u Allah lahu min ba'di mautihima ken cepon kanjeng Nabi kapan ring tuan ni kesete anak ni kesadar ku tak ring tuan ni pah itu aki bi anak enggak enyo onaki sapora irbai esadekai cek siki ngamangkin iya hole ngak mangkin nika pah iya hole ring tua sampun sete pah iya hole padahal lambek ki oding kurang ngacer ki oding terekah tak sempat minta sapora ring tua la sete keng kapan sete pah bi anak itu aki iya hole enyo onaki sapora pokok cepon kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin kitab anak buku amala anak ni bi Allah pah iyobe sida adeng tulis anak tereka ku tak pah iyobe tulis anak ngebekteh para Rabu ni kena Ihya Ulumiddin ni kurang ngajar kering tu tak sempat minta sepora karena sete keng mun itu aki pan sete irbai kapan sete enyo ona kisapora pan sete tu sana anak kering tu bi Allah isapora kapi tak tulis anak tereka tapi tulis anak sing ngebekteh amin keng cek salah paham cek dok nyedok tibim ya biar mulai dikantobah bukan apa yang gelar kok jangan pakai ki oding kurang ngajar korban mater bayi kok jangan tulis anak saya kebekte kok pah nyempit oh iya munda iya mah ayo kana pong embuk ki odi teng benteng ngaki kan dulu
kapan mati ku leku rebai benih sanika para rabu hadis kak dinto nunjuaki ala ko fokus karing tua kadi tu tak ibates si kalau ring tua ampun seteh meskipun ring tua ampun seteh korki bedeniat bagus kau leben ajunan pakun ki terima bi Allah minta sapora karing tua carana ring tua seseteh ni katore minta aki sapora padem pian bentu sakata tangke toman salah kata tangke toman mbian kelero kata tangke minta sapora mungkin tetangke napa ke Mekah apa mati Mekah pada rabu minta sapora lalu bisa maka deurem carana nebus minta aki sapora orang saya pasalai kasah makanya astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabi huquqi wajibati alayya beri tambahan wa li ashabi huquqi wajibati alayya sapora akitan kula ring tuatan kula ben orang-orang sandi hak katan kula artinya orang-orang situman pasalai bitan kula sapora aki sampean salah kau orang minta sapora orang tak ada tak bisa pun minta aki sapora orang saya pasalai maka tu senampian bi Allah bakal sapora. Amin kok kak cengeng pon nomor 4 au ta'attu khamra ada orang si mailang akal para rabu mana bilang khamar mana bimangken narkoba ini kasih modern pon sabu-sabu ganja ini kayak kemati kafir mun tak tobat ke Allah si nomor 5 au istakhaffa fis salati amra enteng dek kebojeng 5 bekto enteng kebojeng mati kafir para rabu mun selo abajang lo ngocah hula kak cek enteng boleh mati kafir Allahumma sholli ala Muhammad manter selemak ni kekeng anak oh dia selo le ketela nah rebuk tak pada maki kakir mana sulan kembang jabai tonjuk ngure lek kursi saya dinajar lek sebut lemak ni menikah lakui ke mati kafir pada rabu mun tak tobat nomor situng ada nih kok nomor situng akan ada ketika ada nomor 2 dengki kata tang nomor 3 bengal karing tuadu nomor 4 ada semailang akal sabu-sabu dan sejenisnya nomor 5 enteng solat 5 bab pon jelas ki terbeda manfaatnya sapora sambil kerja kula menintar kerja yang muntai kerja impian gitu orang maju noro patobuk hadirin kula tak bahas almarhumah Hatiyah binti Sapatra tak bahas nikah pon seset ini ampun selamat amin me itu mujak selamat saya kelak tuan rumah mungkin ampun cocok ben saya pakun kanjing Nabi karena kanjeng Nabi ada bu irhamu mautakum bid doa awis sadaqah kani sereleng mati cara ni ser dua aki sedekah neng hadis lain iqra'u yasin ala mautakum ring mati nakake maca aki yasin cepon al Imam Sayyid Muhammad ibn Alawi nang kitab tahqiqul amal fi ma yanfa'ul mayyit minal a'mal benih karo yasin Quran apa saya baca kareng mati bakal manfaat kasih mati pada rabu jelas jadi saya tetap usah bahas selamat nih pun makanya makin abahas seodi mak le pada selamat kia mencertak saya tak kecuali asangu iman Islam demikian sekilas info saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan anda jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana Anja insaf kula Anja Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan dari Sahibul Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratil marhumah Hatiyah binti Sapatrah wa usuliha wa furu'iha wa ahli silsilatiha wa ila jami'i man intasaba ilaiha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha
اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران لا تعذبها وأدخلها الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانت محسنة فزد في حسنتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما أملنا فداء لها من النيران وعتقا لها من النيران وفداء لها من النيران ونجاة لها من النيران وسلاما لها من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة